السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, وتكفوا إبيزودي نيميرو 6 يهي تفسير يا إذا وقعت الواقعة. Hamadi namna ramambia nukarika na turajuru rikari ziyambabi zidarasa karjika hendelea yemi hadhara ika minji karjika hunra wakati risa reprene zidarasa ngazenda ukawaida kazinauziya izasa insha Allah ta'ala. Hamadi namna randisa izahima sahaba randisa inamna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kaulula mzaza hatu Khadija rajoka wasuli namna ya kaulula mzaza hatu Aisha karnauzia tena ezake tafsir ya haina usiku ngarjudunga episodi ya hima sahaba ridunge episodi nzima ya he tafsir waji usiku ridunge episodi ya heze qiswa zake mitume ridunge episodi ya he fiqh karim mato usiku ridunge episodi ya saya aizo haina usiku ngasinaze episodi joka difference joka mbili haina usiku ngardutungua she tafsir kenuzia eze qiswa zake mitume ne masahaba neza saya kaznauzia insha Allah ta'ala. Garindi leo ni episodi numero 6. Umalikondo razia uharimu numero 5 yabira. Likakueleza aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakahueleza uhusu inamna yakupanga mwanadamu na ukana izori wonao ukamwanadamu ya lala nimru mshahe balasi tindasi rijana emwana wala Mwenyezi Mungu nde utowe ordru hakubali emwana hanjia ejozaya wana na shukuri Mwenyezi Mungu yatuzaya yatijitinze tomaa habese hanirve ukaba ntuzaya ba Mwenyezi Mungu yende mjuzi ngena uwezo no ujuzi wa uhunika mwana vaho aizo mrati dekuraje ikamraza wana washitizaba harimo episodi harimo izidarasa zabira ukana mtume sallallahu alaihi wasallam harelezoka haina mndu yani kiwa wanazi wana washe hini mriaza wana washe wararo harimo hadithi tena ngabo sahaba hauzi mtume ikamruha zawaili mtume ambokani atawaili hini aza wana washe wararo au waili ya shinda ya walela hamalezimema ya looza mwana mshewo rahima na mshewo la yejafanya mbi ya renga wanaume basi mzazi huo ni mbaba huo eziliwaza hao ndembevo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aizo ya bosonti pia ngarjoka na humrulela wanawashe iyo hazinziro shanga nzumri ya shinde ya kazane ulelo wana hata waloze ekosa waloza ya wedha mana hao isaihisa ibaki ya mrume dejo huzisiwa ranzudu usiku ya lole mrumshewo izo ya fanyi mrumshewo ikahamransi katu swali katu fanya njema ya weze dhamana sazila wa mbaba na mzaze zibaki ya mahahe de ujuzisi wa yena ye vobangweni qiyama. Aizo mratu de dekuraje kamraza wana washe rekauza wana ume yokheri rekauza wana washe yobaraka wana aizo narinjio harima ya episode numero 6 leonga rengawo ze aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarambia wakana afara'aytum ma tahruthun abudu malaika ngarengao na nisomeze aya ngeri tafsiri watina ulata sekondi au minuti itokao yonti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها
أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر الله أكبر. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambio harimu ya Qur'ani ngurambio kana afara'aytum ma tahruthun, enga mmonao eziwalo mmea mwalao ikahurenge wa mndi hutia bonsi ikahurengeze ntuda zila hutia bonsi wende uhunduziheza mndi hurenge mnabwe tijimna indini hurenge yani ntuda ya mri hau ntuda ya mnyembe wende huizubisa uharimwale kafulila wenzaho huja huo no mri ula uheya zembe zija hurenge mna ntuda wa ntuzi hutabonsi wenzaho umtuzi ula uheya zentuzi zija antum tazra'unahu evala nyinyi nde mwajana ezi walozila evala nide mwajana ezi nduzila wende hutia mri vala huja uhundu wa rohanrovi antum tazra'unahu. Mwenyezi Mungu mukebala ndani mwaka ujaili yezindu zila zihebale ziwalozila am nahnu zari'un, au Mwenyezi Mungu sisi mgungure ngo hele jila yezi hamba sisi haukayende mzima shaye mzima ngudurongo hele jila utukufu hamba nahnu sisi azari'un sinda sirjana wezi walozila rejelia zemea ezi walozila. Mwenyezi Mungu mbuka lau nasha'u ekangaranzao la ja'alnahu hutama rjojelia ezi waloizo zike hutaman hutama yonde ile kuhaba mbendu ya hafa uona miri ekai saifu yisai malala ye miri saifu ibadiliha ila ver ibadiliha badala ukai kamani mayitsi uhambile mania sayafu uhambile barementsa hankavu yohambwa hutaman. Mwenyezi Mungu amba ekangaranzao la ja'alnahu hutaman rjoje iliyezi walo hizo zimenyehe ye miri yife ezi walo zimenyehe jua lireme ezi walo zimenyehe fadhaltum tafakkahun mjorendeha mwandiso jifikiria fadhaltum mjorendeha mjobaki tafakkahun ngamono maajabu na ustaajabu ezi walo rame ya kazjamea umrovi menyeha zindovi. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yende ujoka mwanzo zime au zitime wakati ngotsona hatarimwensi ya hatu huyo ya Komoro wakati wambiloka basi omwa haunu kabati zinazi sabarindi yemina zimenyeha siuzishia. Mwenyezi Mungu kakatwanzezi walo zime na mwale hata Mungu kakatwanzabu basi wakati nishaka basi omwa haunu kabati nrovi kazi sabarindi isemarindi ya menyeha wakati okisha au omwa haunu zembe kazi tiyama mwahajan. Mwenyezi Mungu de utsaide ujongezo zembe zijazi njao zijaba vititi. Mwenyezi Mungu ngurambioka kakatuhanza hajojeli ya ezi walo hizo zimenyehe ezi walo zimenyehe fadhaltum tafakkahun mjihunde mwandiso stajabu zila mwawala kamtuhunda mavuna inna la mughramun mjojihunda mwandiso jirongoza mwihanda inna hakika sisi la mughramun risangarlo hasara zemaliratuma zemalirenda rahulezi walozinu zinu rajaraka wala rijar hundu kabati mbandongo mwandiso jifikiri ukarsarli hasara zila rarumia mughramun zila rarumia ze gharama neze ndini neze depasiri rumia hata rengandro hazi waja wawale zindu zila basi kazjake ya kazjamea mjoandiso jifikiria na ujilaumu mweredimu ya jambio kana bal nahnu mahrumun hakika sisi rezililiwa zila neema za Mwenyezi Mungu ezi walo kazjamea. Basi na mjuokana haini samwa wala mbahindo harima shirande shansi mwahunda ezi walo zila zamea na mshukurie eya mnikanizo haukanyi mfanyi hazi mtahenzia izo sababu za ujani rizki shayo mnikoni rizki yo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu aribingwande leo na urambioka afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun enga mmonao ye maji ya numnao engone maji ya la pompi engone maji ya mvia engone maji ya numnao mwanadamu ngone maji mno yanu antum evanu nyinyi bo wanadamu anzaltumuhu nyinde ni mwadzubisa maji yao minal muzni ula wanane mayingu almuzni yaunde mayingu. Mwenyezi Mungu amba antum anzaltumuhu evanu nyibo wanadamu enamna mjionao. Mwenyezi Mungu amnikane maji yao mno haina mbahindu yensho duniani ngeyenshiyo hamaji. Mwenyezi Mungu hambari mwa suratul
anbiya hamba ukana waj'alna min alma'i kulla shay'in hayy rejailia haina mbendu yenshi duniani maji ngetongeza mbendu yenshi watsina maji kabati mbendu yenshi yo haizonganzawo yensi ya komor yemadhamana uangalie maji ya kayendo imananga wakati ngejao harimwensi ya hatu mwanadamu katunda ba maji ya hano wakati ngoshe maji ya rengwa hula yatsiyo yensinge video wajokana maji ya nude yende sawonsi haina mbahindu ngehutajia maji hata gari ngalanzo maji yeziungo ngazanzo maji yeziwalo ngazanzo maji inu neema nkuu Mwenyezi Mungu akuhunika eziumbe zahahe Mwenyezi Mungu amba antum anzaltumuhu min almuzni eba nonyinyi dani mwadzubisa maji ya ulawa na neema yingu am nahnu almunzilun au sisi Mwenyezi Mungu rongo au sisi ndasiraka udzubisa maji yao ulawa na no mahala yiho Mwenyezi Mungu amba ndini law nasha'u ikangaranzao ja'alnahu ujajan falawla tashkurun ikangaranzao rejoja iliye maji yao ujajan yake maji ya shingo kamdajo jwamnwe Mwenyezi Mungu amba ikanga mwanzo tujoja ile maji yano ya lobo juho mbinguni ya zuba mtoyata shingo mtijwe mwahanwa yake hamande bahari Mwenyezi Mungu mwanzo wodona nga mahala buko mrutsimba wonsi zisima zikoka karibu ne bahari wanungwa tsimbao ngwarengao majondo adogo sezindu basi yuka na ndini omjiwo shingo Mwenyezi Mungu amba la unashau ikangaranzao ja'alnahu ujajan tujojelie majianu mnoo zela pompizo tujojele maji yatoka shingo mtijojua mwahano falawla tashkurun inga mjoka ushukuriani nibo wanadamu Mwenyezi Mungu hajaile maji yao ngao mema kaja ya jailia ya shingo shahajaila maji ya jiwao urenge maji yana mwende mrengeze mashini mzubisa muheze maji yana ya lohari mwashibande shansi na yala pompi na la bojuhula ya zubao izo pia Mwenyezi Mungu hamnikani neema hizo zenema hizo basi na mumshukuri Mwenyezi Mungu mrenzi mkufuru na mshukurie iso Mwenyezi Mungu amnikani mwanadamu welala waambie alhamdulillah wejuga waambie alhamdulillah mwanadamu shukura Mungu uswali wanze njema wanze mzaza au wanze mbaba au wanze fami anzo wanro hedini wanze dini ube Qur'ani usome mbabi ushukuri Mwenyezi Mungu ure uradi ukenzi ujaneze tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar janaze dua subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim shukuri Mwenyezi Mungu neema ya unikazo rienshio rajuharazalo razilo duniani enambiye mzungu yaumba lejua lila kabati nambiye mzungu yaumba maji kabati zinu pia zinuziumbwa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu rambioka afara'aytumun nara inga mwanao omro afara'aytumun nara tuqidun enga mwana wo mro ikaunga mvuzao enga mwana wo yemiri mkufanye zibiriti zila antum evanu nyinyi bwanadamu ansha'atum shajarataha enyi ndani mwaka upanga umri ula mrako henda hale kato umri ule mani ala mrafanya zibiriti hale ngabo miri wokoka batodo kazibiriti mrutso rengemani tujwe kanga mweshelea hale ejoeshelea ngo jorambio hale mwaze commentaire hale ekaka batizibiriti worodo rengemani wa yala humri yakofanya zibiriti onsorengemani mrafanja yotso patsa wangu wavuziza haukai ulamri special utowao mro basi wanadamu antum anshatum shajarataha ibanu nyinyi dani mwaka upanga mwaka huumba umri ula mjemdo fanya zibiriti mweshinda mwe pihambagindu kanga mwanzo mlembagindu mwefanya umro ula mwe zibiriti zila mwevuziza ili mpembagindu njema ibala dani mwajenizo ngabo yinu yasatse na gazi gashi izo pia ngazirohobonsi mjemvuzize umro mjemdo pia kango pohagazi langelunda udobonsi ho pia ebala umrula wa hegazi inyeni muombe gazi engabo mri aparomba gazi totsi Mwenyezi Mungu ne ombe gazi ende umbale gashi izo pia ndiumba umro wo pia Mwenyezi Mungu ambe ndini la amnazura antum mashatum shajarata am nahnu almunshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan Mwenyezi Mungu ambe rejeli ya umro wa dunia ni huo tadhkiratan ujaumeshelezeni umro wa akhira ikahuo no umro wa duniani mreshela umro wa akhira haini samria pia omba hindu wabulia tijile fuba waona umro ula wahepa mruhamba Allahumma inni a'udhu bika min nari jahannam Mwenyezi Mungu ngamhuomba unihifadhi no mro wa jahannam hini sawa na mruomba Mwenyezi Mungu uhifadhi no mro wa jahannam hini sa ujobuzi ngobule wala ngobula wa mro ula
weza uombe Mungu wewe nadzahala mro duniani uono mro hea mro beza wambe Allahumma inni a'udhu bika min nari jahannam gamhubu Mwenyezi Mungu ni hifadhi no mro wa jahannama hauka mujahid wamengoni mwa amrikao wakautafsiria Qur'ani maulama harongo ambe kana inna narakum hadhihi tata'awadhu min nari jahannam fi kulli yawmin 70 marra womro wa duniani unuomba Mwenyezi Mungu kadomengo mfuka 70 fois ili Mwenyezi Mungu ya uhifadhi no mro wa jahannam la ilaha illa Allah womro unu wa duniani ruvuzi zao haina usiku wauomba Mwenyezi Mungu ya uhifadhi no mro wa jahannam haukawo mro wa duniani uo wezubiso harimwe jahannam basi wo mro wa duniani ujoshe meza nkodo mbada ilondele baya omro wa duniani wajo sante he adhabu ilo harimwe mro wa jahannam ya mwanadamu baho Mwenyezi Mungu amba nahnu ja'alnaha tadhkira irjailia umro wa duniani unu no mri ula ukufanya zibiriti zila no mro ula tadhkirata ilimweshele mbabi umro wa kweli umziro wa jahannama wa mata'an lilmuqwin sibasi yirdi saidie wala walo harimwa misafara ikamnungi harimwa misafara habiri mahala walo giza walo baridi kabati namna shangu jwangala harimwa umri ula yabezare ngemaniala yavuzize wavuzize mro waveze waunde mba ndini waveze watowe baridila au ngwanzo wapemba hindu shawo mndula wo usaidia lili mukunde wala ndondo misafara ya hule walo misiruni ko na iko sheka ngwanzo wapemba hindu kabati zibiriti shanga bomiribo kumrutsorenga mru hapa fala timra fanyaje wakati ula ye ndini omndongoro hao wandu apamba hindu misiruni hula wali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngorambio kana ndini nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lilmuqwin fasabbih bismi rabbika alazim Mwenyezi Mungu amba fasabbih mrahati mtukuze Mungu wako fasabbih mtasbihi umrahati na sifambi rabbika mfalme wako alazim yatukuha aya yinu wakati ya zuba yonde akautsongeza wakati riswali yo ekarinyama horukuni rido hamba subhana rabbiyal azim haratihana na sifambi Mungu wangu yatukuha yenda juu yende maana subhana rabbiyal azim hatukuha haratihana na sifambi Mungu wangu ikao de tukuha aizo wakati aya yinu ya zuba do wakati mtume Muhammad mswalie sallallahu alaihi wasallam mswalie ranzigene ndile kakuja swalia mjozi yaman besha dakanga sawa mjozi mswalie Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad aizo wakati aya yinu ya zuba fasabbih bismi rabbika alazim harmu idha waqan yundo wakati mtume yakaurambia kana ij'aluha fi ruku' na mrenge aya hiyo mdo yamba hurukuuni masahaba erambeje mtume hakawaambia kana mdo hamba subhana rabbiyal azim aizo wakati aya ya zuba yondi yatsongeza horukuni rido hamba subhana rabbiyal azim ngodo jawambi wa bihamdihi kabatitabu ikamba subhana rabbiyal azim bahi kabatabu wenjeza hamba bihamdihi kabatitabu aizo wakati sabbih isma rabbikal a'la ya zuba ila rugamba sabbih isma rabbikal a'la wakati aya ya zuba yondo wakati mtume sallallahu alaihi wasallam yakahambie masahaba kana ij'aluha fi sujud na mrenge aya hiyo sabbih isma rabbikal a'la mwijeniyo hosijidani wa mulis erjeniyoje hambanga mjuhamba subhana rabbiyal a'la hani haratihana na sifambi hajuhani hatasifambi ola mguhangu ya tukuha yenda juu aizo ya sabbih isma rabbikal a'la wakati ya zuba do wakati mtume akaurambia rido hamba hosijidani subhana rabbiyal a'la wakati sabbih isma rabbikal azim fasabbih bismi rabbikal azim ya zuba do wakati mtume akahamba rido hamba hindini rido hamba subhana rabbiyal azim Mwenyezi Mungu amwendeni fasabbih bismi rabbikal azim Yesmadini fala uqsimu Mwenyezi Mungu amba fala yelamu hiyo tukabonge harazao hovura yo hamba fala uqsim ngamlabo yelamu yo hamba qasam mgungulabo ye alifu ya vura yo hamba ziada ngayenjezi wao zabarindi ni itiye turu ye Qur'ani bo isomao ili wisomendo ye asuliye hayo fala uqsim shange bidu vura ili te turu ye Qur'an fala uqsim Mwenyezi Mungu amba ngamlabo bimawaqi'in nujum heze plasi zenyo razilio ngamlabo heze planeti nezenyora o mahala ziliyo innahu laqasamun law ta'lamuna azim ikamjwa omlabo imana Mungu yakaula bavumbuwe zenyora izondongo nku dunga babondo wadoze habari zenyora ngoje namna zakopangwa
ingojo zenyu razile namna zaumbwa, ingojo zenyu razilangizo ngabi, ingojo zenyu razikansije, ingojo ze planeti zandisaje duniani, ingojo zembingu zilale josi, zembingu zeumbwa hajosi, ingojo namna le josilo la kahuja duniani elila na hube. Donc épisode numéro 7.